ప్రేమ స్వరూపులారా, Воплощение любви. దైవాన్ని గూర్చి పూర్ణ పరిజ్ఞానం లేని ఆ సమయం నందు అనేక విధములుగా కూడాను విచారణ సలుపుతూ వచ్చారు. Люди исследовали божественное и божественность несколькими способами. కానీ దైవాన్ని నిర్ణయించుకొనలేక ప్రకృతిని ఆరాధన చేస్తూ వచ్చారు. Они не могли в полной мере оценить божественность и поэтому начали поклоняться Пракрити. కాలము గడిచిన కొలది ప్రకృతి ఆరాధన సల్లంగిల్లి మూర్తి ఆరాధన లోపల భారతీయులు అభివృద్ధిగాంచారు. Со временем бхаратийцы перестали поклоняться Пракрити и начали поклоняться Мурти. మూర్తి అనగా జన్మించినటువంటి ప్రతి ప్రాణి కూడాను మూర్తి స్వరూపమే. Мурти на самом деле означает каждого, кто был рожден, потому что у них есть форма. జన్మతో కూడినటువంటి యొక్క జీవులన్నీ కూడాను మూర్తి స్వరూపాలే. Все рожденные имеют определенные формы и, следовательно, являются Мурти. తల్లిని పూజించటము, తండ్రిని పూజించటము, గురువులను పూజించటము, పెద్దలను గౌరవించటము, ఇవన్నీ తప్పేమున్నది? Поклонение матери, отцу, наставнику и старшим равносильно поклонению форме. Что в этом неправильно? వీరే మూర్తి స్వరూపులు. У них есть формы. అయితే ఇట్టి మూర్తులకు చైతన్యము, దయ, ప్రేమ, కరుణ, సహనము, సానుభూతి ఇత్యాది ఆచరణీయమైనటువంటి సద్గుణములు ఉంటున్నాయి. Эти формы, которых почитают и которым поклоняются, обладают осознанностью, состраданием, любовью, терпением и жертвенностью. కానీ ఇది ఎవరు కూడాను కాదని చెప్పలేరు. Никто не может этого отрицать. కొన్ని శిలారూపములుగా ఉంటున్నాయి. Некоторые формы являются изваяниями, изготовленными из камня. ఇందులో చైతన్యము లేక, సహనము లేక, ప్రేమ లేక, కదలిక లేక, ఆనందము లేక, ఆ విధంగా జడస్వరూపమై ఉంటున్నాయి. Эти каменные изваяния, однако, не обладают любовью, движением, сознанием, блаженством и так далее. ఇట్టి రూపములను ఆరాధన చేయటము అనేక మంది ద్వేషిస్తూ వచ్చారు. Поэтому поклонение Мурти осуждается многими. అయితే దీన్ని ద్వేషించడం కూడాను ఒక విధమైన అజ్ఞానమే. Ненависть и отрицание поклонения Мурти также является своего рода невежеством. ఇది ఒక పుష్పము. Это цветок. ఇది పుష్పము అని ఈ యొక్క వ్రేలు ఆ పుష్పాన్ని చూపుతుండాలి. Этот указательный палец показывает на цветок. ఇది ఒక టంబ్లరు అని ఈ యొక్క వ్రేలు ఆ టంబ్లర్ను చూపుతుండాలి. Он также указывает там на стакан. చూపే అంతవరకు మాత్రమే ఈ వ్రేలు. Палец помогает в качестве указки. పుష్పాన్ని చూసిన తర్వాత పుష్పం పైననే మన యొక్క దృష్టి పోతుంది, కానీ వ్రేలు పైన В పోదు. тот момент, когда указательный палец направляет вас к цветку, вы видите только цветок, а не палец. అదే విధంగానే ఈ యొక్క విగ్రహములన్నీ కూడాను మన వేలుతో చూపినటువంటివిగా దైవాన్ని చూపుతాయి. దైవాన్ని చూసిన తర్వాత ఈ విగ్రహాలు మనకు అక్కర్లేదు. Точно так же эти мурти направляют вас к Богу. Как только вы увидите Бога, вам не понадобятся мурти. చేసేటువంటివే ఈ యొక్క విగ్రహములు. Эти мурти помогут вам думать о божественном и следовать к Богу.